Oh, di ba? Unsa daw ang Ginoo naghimo og tao pinaagi sa abog sa yuta. Material nga butang. Kay naa man siya sa material nga kalibutan nga gihimo sa Ginoo. So, alang nga iyang himuon mga espiritu. So, iyang yung himuon ang tao nga material. Pinaagi sa material nga abog, gihulma niya. Unya, di ba atong nahisgutan last Saturday nga man is wonderfully and fearfully made. Kahibulungan ang pagkahimo sa tao. Paghulma din niya sa yuta, sa abog, yang gihulma nga gihimo niyang tao, apil na diha ang atong utok, ang atoang mga internal organs, kasing-kasing, lungs, kidney, tanan giapil day na niya. Ug nasayra nato sa atoang mga pagkahibalo karon nga kining mga butang nga sa atong lawas importante kaayo. Di ba? Kung wa kay utok, unsaon na lang. Kung wala kay kasing-kasing, kung wala tay kidney, wala tay kining intestines, kining mga tinai, importante kay ni sa ato ang lawas. Ang utok gibutang aron maoy mo control sa ato ang mga lihok. Karon ang tao di man siya mabuhi og walay pagkaon. Mao na nga gibutangan kas Ginoo og mata. Makakita kas pagkaon, pagka lantaw nimo sa pagkaon, dili ba doon na marehistro na sa imong utok, maabot na sa imong utok kay nakita man sa imong mata. Nakita nimo ang adobo, ang humba, perting lamia. Morehistro na sa imong utok. Dayon ang imuhang kaning ato ang mga sense nga makabati ka og lami sa pagkaon mo, dunay mo secret nga mga saliva o nga ganahan ka mo kaon. Then ang utok mo kuman nato ang utok nga mo kuha. Kay kung di ka mo kuha unsaon man yung pagkaon. So ang utok mo kuman mo send og signal ngadto sa ato ang mudadon siya sa mga nerves sa atong kamot aron nga mukuha sa maong pagkaon. Unya ang ato apong utok mukuman na pod nga mukuha tag plato, mukuha tag kutsara, mo sandok ta og mo hungit ta. Unya inihungit nato gihimuan tas ginugbaba og ngipon kay aron mausap nato ang mga pagkaon, aron nga madugmok siya, matulon nato siya. Kay kung dili sa dugmo, kung sa may metabo, inikaon nimo nang humba nga dako kayong hiwa. Matukan tag lamuyo nato na diretso. Mao na nga gidesign gyud sa Ginoo, duna gyud Dios nga nagdesign ana nga usa nimo na tunlon kay ang atong lawas nang kinahanglan magpagkaon. Gidesign sa Ginoo nga usa nato na tunlon ang pagkaon nga ato sang usapon. Mao na nga inig-usap na to, inigtulon na to nga sakto na nga matulon. Kaya kung dako kay madunlanon ta, di ba? So, kada sakto nga matulon na atong tunlon. Naana po'y tinai nga mo dawat ana. Dito sa tinai, yan na po nang i-constrict aron mapuga ang maong mga nutrients nga gikinahanglan sa imong lawas. Dadon na po na niya dito sa imong dugo. Ang imong dugo, ya sa imong mga kaugatan, di ba tanan parte sa itong lawas doon na ugat. Unsa may purpose ana? Aron madala ang mga nutrients nga atong gikaon. Og aron usab ang oxygen nga gikinahanglan sa lawas ma-carry or madala sa maong dugo. Mao na nga ang kasing-kasing gibutang po sa Ginoo, gidesign po sa Ginoo nga mo pump gina siya. Pahunungan nagpump, di ba, kay mamatay ka. Una nga mo gidesign gyud na sa Ginoo nga mo pump siya aron ang dugo mo larga, mo circulate, mo tuyok-tuyok diha sa imong kalawasan, dadon sa dugo ang imong mga nutrients sa imong pagkaon nga gidugmok diri sa ato ang sistema sa intestine.
inana aron mabuhi tang tanan. Wa ba ka nahibulong ana nga inana ka maayo ang Dios, inana ka bright ang Dios sa paghumol niya sa tao gikan sa abog material nga butang. Iya ditong gidesign ang tanang butang sa imong sistema sa imong lawas. Wala na ka na hitabo o naibuto anang kalibutan nga inana na kang daan. Duna di ay Dios nga naghuna-huna ni ana, gidesign niya maayo. Kani bitaw ang karpintero, imbalay. Na may ga-design ana. Ang karpintero. Kinsa naghimo ani o di ba huna-huna dire ang atop himo na ko ani niya. Mag himo sa kog kaning kuan, kaning iyang patukuranan. Oh, foundation. Nya dayon haligi, dayon mga kuan aron mabarog siya. Dayon makabarog na siya, na siya mga kuan ato na siya mutangag atop. Dili ba na imo man ang gihuna-huna? Usa na nahimo ng balay. Ingon ana sab ang ato ang mga lawas. Usa na nahitabo sa ato ang sistema o sa ato ang mga lawas. Dunay Dios nga nag-design ana. Ang sulti diha, ang Dios naghimog tao, pinaagi sa abog sa yuta material nga butang, kay ang tao nga yang himuon na aman aning material nga kalibutan. So yang himuag material nga lawas, og sa paghimo niya sa material nga lawas, iya din ang gidesign kana mga sistema sa ato mga lawas nga daw natay utok, daw natay baba, natay mata, natay ilong, kay wa tay ilong sao nato magginhawa. Sampungin na imong ilong og 1 ka minuto. Sila, suway. Kinsa may modern ako dili nga yang sampungan ay iyang ilong bisag 1 lang ka minuto, 1 lang ka minuto. Di ba maglisod na tag imo dayong buhian kay basin ihapi lang gud utong ka kana syatong sa una bata magdula tag syatong. Di ba kay mudagan ka utong ka syatong. Kung asa ka kutob nga ni wa na ka nakaginawa, dito ra pud ka kutob, dili na ka patiwason. Touch na ka. So inana nga ang atong mga gininhawa, kining design sa atong lawas tanan, dunay Dios nga nag himo niini. Dunay utok nga naghimo ani nga mao ang Dios. So pero kanang nasayran sad nato nga kanang lawas nga gihimo sa Dios pinaagi sa abog sa yuta, dili na siya mahimong buhi kung wala hatagi sa Ginoo og unsa? Tiwasa daw diyag basa. Sa diha nga naporma ang maong yuta, nahimo nagtao. Nahimo nagtao ang yuta. Unsa may gihimo sa Dios aron mahimong buhi na siya. Diha gyapon sa verse 7. Sige daw. Porma na niya, giporma na. Nanay tinain, nanay atay, nanay kasing-kasing, nanatanan. Sige. Unya naghimo ang Ginoong Dios tanaman dito sa Eden. Ano siya? Dili ka to 2:7 gyapon sa Genesis. 2:7. Unya nikuha ang Ginoong Dios o yuta. O nagbuhat siya tawo bisan ini Yulpan niya ang buho sa ulo sa tawo sa ginhawa nga nagtatag o kinabuhi ang tao nakabaton o kinabuhi. Kung sa gihimo sa Ginoo sa diyang giporma na niya ang tao, gihuypan. So kining maong binuhat niya nga material, wala pa daytoy kinabuhi bisag kumpleto na siya. Nanay ilong, nanay nanatanan. Pero wa pay kinabuhi. Kailan niabot ang kinabuhi sa tao? Kailan niabot ang kinabuhi? Sa diha nga gihuypan ang ilong sa maong binuhat nga tao. Ibig sabihin, kini di ay kinabuhi nato, kini di ang tao gihulma, gi-form, gi-design sa Dios o gihatagan og kinabuhi sa Dios. Kay ang binuhat niya nga tao, wa gyud to nahimong buhi.
sa diha nga wa pa niya huypi. Apan sa diha nga gihuypan sa Dios ang tao nga iyang binuhat nga gikan sa abog sa yuta, diha pa nahimong buhing binuhat ang tao. Diha pa nahimong buhi nga binuhat ang tao. So sa ato pa, ikaw nga tao, kinsay tao diri? Amen. Ikaw nga tao, ang pangutana, kinsay naghimo nimo? Ginoo. Base sa atong gibasa, gikanta sa abog sa yuta. Gidesign kag mayo. Karon, gihimo kas Ginoo, giporma ka. Sunod nga pangutana, kinsay naghatag og kinabuhi nimo? Base gyapon sa atong gibasa. Ginoo, Dios lang gihapon. So, kitang tao, kinsay tag-iya nato? Ginoo gihapon. Kay iya man tas Ginoo, ang Dios maoy dunay pagulutan sa ato. Mao na nga kung gusto ka na niyang kuhaon gyud tas Ginoo. Di kita kabuot aning kinabuhi ah. Bisan pag mo gusto nimo mabuhi og 200 ka tuig. Kinsay gusto ko mabuhi 200? Ya kanang ang imo bitang kuan kita ka og tag 100 years old na. 100 years old na nga akong lola namatay niabot og 94. Gihibuslutan na lang namo ang katre. Kaya dito na lang siya butangag ka ng balde sa ilalom. Diretso na lang siya diretso kalibang. Kaya wa na oy, dili na maka ako sa iyahang kaugalingon. Luya na kaayo. Pero kusog lang gyapon mampo. Ginoo, taga alas 6 mampo man to. Alas 6 sa gabi. Ginoo, hatagi pa kog taas nga kinabuhi. Ingon po ko sa una-una. Grabe lula no. Ampo pag siya taas nga kinabuhi nga 94 naman siya nya. Ayabang kahimtang ba? Hasta ng lisura, hasta ng kapuya. Mao na nga ang tao karon nga nakasala na, ang pinakataas nga kinabuhi is ang gibutang sa Bible is 120. Unya moabot ta og tag 190 nya inana natong kahimtang di na punta malipay no. Di na punta malipay nga di na ka daghan ng bawal. Di na ka pakanog humba. Di na ka pakanog kanon nya daghan kaayo. Oh, mga lami na tong gusto natong kaunon, mga coke, nga imnon, mga kape, daghan ng bawal. Kay nga naman, nag-deteriorate naman ang ato ang lawas. Nagkatigulang ang atong lawas, nagkahinay, nagka-deteriorate. Mao na nga aning kalibutan na moabot man kag 90 pero di na ka ma-enjoy sa kinabuhi. Tungod sa mga difficulties, tungod sa mga panghitabo nga nahitabo kanato. Ngano mang niabot man ni siya. Nga unta gi perfect man ang paghimo. Chapter 1 nabasa nato nga perfect ang tanan gihimo sa Ginoo. Hingpit ang tanan nga gihimo sa Ginoo. Walay unsay tawag na defect. Ngano man nga niabot man ang panahon niya. Ang Ginoo pa may naghimo sa tao, naghatag og kinabuhi, gidesign niya maayo, perfect himo niya. Walay atoa kundi iya ni tanan sa Ginoo. Ngano man nga nahitabo maning karon. Nga unta ang design sa Ginoo sa mga tao magkinabuhi hangtod sa hangtod. Ngano mang namatay man, do na may kamatayon niya niabot. Ngano mang do na may mga sakit. Ngano man nga mangutana ka Ginoo, ngano man ni akong anak imo magipakatawo nga nay buslot sa ako kasing-kasing. Ngano man niya ang akong anak ipakatawo nga do na may mga defekto nga mga nalibat ang mata na ay mga gisi sa wa pa mo nga bungi. Ang uban tulo ang tiil. Ang uban tulo ang kamot. Nga mura na siya og kaning kambal ni unta to pero wala ma-develop. Ngano magipakataw man niya akong mga anak nga duha nga nagdikit. Nana. Ngano mang nahitabo naman ni karon nga kung ang Dios maoy naghimo sa tanan, ang Dios maoy naghimo sa tao, ang Dios maoy naghimo sa naghatag og kinabuhi, nganong duna na may defect, ngano na may naa na may imperfection, nganong naa na may mga sakit, nganong duna na may kapait, kasakit. Dili naman perfect ang kalibutan. Doon na may kagubot, doon na may
daghang butang nga hitabo nga nagdeform sa kalibutan. Ngano man kanang pangutanaha, kinsa nagpangutana na last week? Ikaw ba to, Sister Jo? Ikaw nagpangutana na ngano? O di atong tubagon sa chapter 3. Genesis chapter 3 atong tagaan mo higayon yung mubasa na isa-isa tagbasa. Laboy Bible Esther. Oh, sige atong basahon chapter 3 hantod sa verses 6 1 to 6. Aron kita mismo atong mabasa ug matubag sa ato ang mga kaugalingon ngano man nga dunay kamatay, dunay gira, dunay sakit, dunay mga tunglo, dunay mga dili na perfect ang kalibutan ug labaw sa tanan nganong mamatay naman ang tao nga ang gihatag sa Ginoo eternal life man. Ang gihatag sa Ginoo kang Adan ug Iba nga magkinabuhi sila diya sa Eden uban sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kanila. Ang kinabuhi nga gihatag sa Dios nila eternal man to. Wa man giingon didto nga kutob ra mo 100 years, kutob ra mo 500 years, kutob ra mo 1,000 years. Dili oy, ang kinabuhi gihatag sa Ginoo o kanang Dios nga naghatag og kinabuhi eternal. Meaning to say, ang kinabuhi nga gihatag sa Dios eternal, kinabuhing dayon. Pero nganong mamatay naman? Nganong nanamay kamatayon? Brad, sa imuhang paminaw, nganong ang nanamay kamatayon? Ang Ginoo may naghatag nato kinabuhi, ang Ginoo may perfect man ang Ginoo, eternal man ka kinabuhing dayon maghatong gihatag sa Ginoo kang Adan ug Iba. Ngano man nga mamatay naman ta? Wa mo santop sa imong una na. Ang bahay niya, ang kabataan. Ang bata, Oh. kulang mo sa pinag-arata sa mga ang kamatayon. Oh. So, ang kamatayon, yung may tinutupan natin. Oh. Nasa Ginoo sa tuwa, na para sa kataan na kidan, mudugay tinutupan. Naagi kinutuban. Nalagwa na nagyapon ang ikan sa kasubo. Bagay nga bayad si Jesus Cristo sa kasalanan sa tao. Asunto nga, dudak niya sala sa Okay. Okay. Kadang tao makasala. Oh. Chapter 3, basahon nato na. Ngano naman kanang tubag kanang pangutana nganong naa na may kamatayon. Sige, basahon nato. Chapter 3 verse 1 hangtod 6 sige daw. Sa tanan mananap na gitubag sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang libungan. Libungan di pangutana sa bitin ang babae. Bidit-an baka mo di ay pagkaon sa Dios, pagkaon sa bunga sa tanan, kahoy sa tanaman. Number 2. Mitubag ang babae. Nakakaon kami sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Number 3. Gawa sa kahoy nga anaa sa taliwala niini di gidit-an kami sa Dios sa pagkaon o bisan gani sa paghikap niining kahuya. Kung hikapon namo kini mamatay kami. Number 4. Nikaon ang niingon nga kun kanon kini mamatay kami. Niingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Isulti kini sa Dios nga ninyo kay masayod man gud siya nga kun mukaon kamo niining ka maabli ang inyong salaputan ug mahisama kamo kaniya nga masayod unsay maayo ug unsay dautan. Number
verse 6. Oh. Sapagkat kita sa babaye nga ang maong kahoy maanindot kaayo ug laming kaunon ang bunga niini ug nakapahimuot kaniyag maalamon ni kuha siyag bunga ug gikaon niya kini unya gihatagan niya ang iyahang bana ug nikaon sab siya. Amen. So, karon base sa atong nabasa. Whew. Perfect ang Dios. Perfect ang creation sa Ginoo. Eternal life. Kinabuhing dayon ang gihatag sa Dios sa tao. Dili unta mamatay. Kay ang naghatag sa kinabuhi, tinubdan sa kinabuhi, ang Dios nga dunay kinabuhing dayon. Ang Dios nga dunay kinabuhing dayon, iyang gihatagan og kinabuhi kanang maong tao nga iyang gibuhat og nahimong buhi. Meaning to say, kining tao nga iyang hinimo gihatagan niya og kinabuhing dayon. Apan luyon niya ang paghatag niya og kinabuhing dayon nga eternal life nga iyang gihatag sa tao. Dunay balaod nga iyang gihatag. Ang balaod sa Ginoo pwedeng mokaon sa tanang mga bunga. Kay nga naman, kay doon naman siya lawas nga material. O kaning lawas nga material nga gihimo sa Ginoo, kabalo ang Ginoo nga nanginahanglan ng material nga pagkaon. So iyang gihimuan og kaning mga bunga sa kahoy. So iyang gingnan, pwede mo mukaon niya na mga bunga sa kahoy nga naa sa Eden. Okay, very good. So ikaduha nga apil sa iyang sugo. Apan niingon siya, apan ni anang punuan sa kahibalo unsay matarong og dautan, ayaw lang ninyo kauna. Kay inikaon ninyo ana, mamatay mo. Maura to'y sugos Ginoo. Kining tao nga gihatagan sa Dios og kinabuhing dayon, adan og si iba, ang ila di ay kinabuhing dayon nakasalalay sa pagtuman sa sugo sa Dios. Kay pwede mo mukaon diha mga bunga, pero ayaw lang kan-an ang naa sa tunga sa garden nga naghatag ninyo og kahibalo unsay dautan unsay mataro. Og ningon ang Ginoo, inikanon ninyo na kanang isa nga gidili nako, inikanon ninyo na mamatay gyud mo, ingon ang Ginoo. So kini din kinabuhi sa tao nagadepende sa sugo sa Dios, nagadepende sa kasuguan sa Ginoo. Ang binuhat nga perfect, nahimo nga mga dili na perfect, tungod kay atong nabasa diha, mikuha og mikaon og gihatag sa iyang bana. So silang duha nangaon. Ibig sabihin, unsa ibig sabihin nang nikuha og mikaon? Gihatag po niya sa iyang bana. Ang ibig sabihin, isupak. Kaya ang sugos Ginoo, ayaw ninyo kauna. Ayaw ninyo kauna, kaya nikaon ninyo ana, mamatay mo. Ibig sabihin, walay kamatayon ang tao at that time. Pero gitagan og balaod, nganong gikinahanglan man ang Ginoo kung Dios siya nga mahigugmaon, nga gikinahanglan pa man niya hatagag balaod ang tao. Iyang gihatagag balaod ang tao, ngano man. Supak man si Iba. Di sawa pa siya si Supak. Nganong gihatagan magbalaod? Diba, siya, pwede mo mukaon. Balaod man to, pwede mo mukaon. Kaya nasayod ang Ginoo nga need ni mo mukaon. Pero nalang po isa nga ayaw nyo kana. Isa lang, ayaw lang nyo kana. Balaod to siya. Pwede mo kaon, ayaw kana. Pwede mo kaon, ayaw kana. Maura to yung balaod. Gisukod ng pulakon.
ilang Ginoo kung saglit ka daw ang ilang pagtubo. Subak Manila. Naa may bitin nga nisusul sa ila nga kung dili sila mukaon ana, dili ko daw tinuod ang giingon sa Dios nga mamatay sila. So nikuha siya kay isulayan siya. Kana nga kahoy kumbaga iingon sa Ginoo tanan mga bunga pwede mo mukaon gawas ni anang kahuya. Nga mao na ang ginatag sa Ginoo nga dili pwede kaunon kay kung kana isuod siya sa Ginoo kung man siya unitahon pa siya sa Ginoo karon kay isupak man siya so ibig sabihin wala gid sa nituo sa Ginoo. Tama. Kasasalah niyo Mao na kada nga gibalot dito hangtod sa kanturan. Oh. Nang bahin sa mga kanong ay kung doon na yung sabi natintal sila, wala nila panugawa Oh. ay kung ipaminaw nila sa to pa, walay kamatayon. Tama. Unas tanan, nganong dunay balaod? Kay ang Dios nahigugma. Sa may kalabutan sa gugmas Ginoo ug sa balaod, pastor. Nganong dunay balaod? Pasidaan kay ang Dios nahigugma. Ngano man gugma man ang Dios, pastor, nga balaod man na. Gipakita sa Ginoo ang iyang gugma, pinaagis balaod. Pwede mo mukaon. Kay nakabalo man siya, dili mukaon ning material nga lawas, mga matay gyapon mga masakit. Gikinahang iyang giprovidean og pagkaon aron dili magutman. Og ayaw kauna ng kahoy, nang isa diha ayaw na kauna. Kay pasidaan to niya, mamatay mo. Mamatay mo. Pasidaan sa Ginoo. Ikaw nga amahan, ikaw nga ginikanan, tungod sa imong gugma sa imong anak, imo nang pasidaan, di ba? Ayaw adto dito ha, ayaw dito ka delikado dito, ayaw adto dito. Unya kani supak man pag uli na disgrasya, awa lagi di manggod mo tuod, di ba? Tungod kay atong gugma sa atong mga anak, atong pasidanan. Ako mga anak, nandiyan na ako. Pagka alas 6 na gani, kinaraan mali ako Sundog pugos mga lula na ko. Basta alas 6 na gani, ngit-ngit na gani, kilom-kilom na kinahanglan, manguli na sa balay. Maunay ako ang balaod nila. Bata pala sila. Maunay balaod na ako kay ang akong gugma nila. Kadi ko gusto nga tumpawak sila sa mga kabuang des gawas. Di ko gusto nga madisgrasya sila sa gawas. Kay ngit-ngit na niya, wapas sila sa balay. Gusto ko makita na ako sila ang naas balay. Bahalang magdula-dula sila diha, naas sila sa balay, makita na ako. Kay akong gugma nila. Amo po na balaod daw sa mga anak. Ang mga babae lang ang tuman. Ang laki gahi gano. Yo, nganong do natay mga pasidaan sa atong anak tungod kay natay mga balaod. Di man na ingon nga ipiton sila. Dili man na buot pasabot nga ato silang napiutan. Piit sila o nya lang diwada sila kalayaan. Dili uy. Kana tungod naatay mga nakita sa unahan nga wa pa nila makita. Kay mga bata pa man sila. Ang atoa pasidaan o atoa nga malikay sila sa mga disgrasya tungod kay nahigugma ta nila. So ang Dios usab naghatag og balaod nun aro pasidaan. Kay nikaon ninyo ana mamatay mo. Kay ngano man nganong hatagan man niyang nana nga pasidaan tungod kay nakita na niyang daan nga ang anghel gani niya katong bitin niya nagtintal, anghel man to gikan to sa langit. Si Lucifer pinakagwapong anghel, pinaka nindot nga musician dito sa kalangitan. Og daghan po tog followers. Halos 1/3 sa iya sa mga angels sa kalangitan matod pa nga niuban niya. Kini si Lucifer tungod kay gihimo lagi ang mga binuhat sa mas mga anghel nga dunay kagawasan, nibati siya og kaning kana bang gusto niya kang iyang pride ba, iyang garbo. Nga gusto niyang mahisama sa Dios. Nakita niya ang Dios nga ginasimba, ang Dios gamhanan. Siguro na siya gamayng gahom nga iyang nabati. Gamhanan man pud siya. Unya
ambungan po siya, mo nang gibati po niya nga daw nindot man din ang naa ka sa itaas. So iyahang gibati ang garbo nga gusto ko mahisama niya, akong kamangon ang iyahang trono. So niabot sa iyaha ang maong kaning garbo, og tungod wa may napugong niya po niya yung bation to, kay gitagaan lagi ang mga binuhat sama sa anghel, mga espiritu nga doon na ba'y kagawasan nga gitawag og free will. Ang tao mausap, ikaw nga tao, although gihimo kas Ginoo, gihatagan kag kinabuhi gikan sa Dios, pero naay gasa ang Dios nimo, kanang free will. Kana bang free will nga doon na kay kakayanan nga mo pili sa imong gusto nga imong himuon. Mao to'y naa sa tao, si Adan o si Eva. Mao na nga, wag yun sila pugngis Ginoo oy. Gihatagan lang sila og mga balaudnon, gihatagan lang sila og pasidaan, gihatagan sila og provision, gihatagan sila og pagkanang prohibition. Kang pag-prohibit ba nga ayaw lang na buhata, kani himua, kani ayaw lang ni buhata, kay nigbuhaton nimo malaglag ka, mamatay ka, mahitumpawak ka, nga baadto ka sa kadautan. Pag yun na siya, sipiat ang Ginoo. Unya, ang Ginoo naghatag sa tao og kagawasan, free will, freedom to choose. Diba? Kitang tanan na atay kakayanan mo pili unsay ato ang himuon. Karong adlaw, di lasa ko mo kuan, eskwela ko estudyante kay gitamat. Di lasa ko mo trabaho kay medyo lain man ako ang gibati. Imuhan ang pagpili. Pero pwede ra gud mo trabaho ka, pwede po nimo pilion ang mo trabaho, pwede pong dili. Kaya ra man ni nga makatrabaho ko, gamay ra man ni nga balatian, kaya ra nako ni. Pero imo man gipili nga di lang ka sa mo trabaho. So mao nay gasa nga naa natong tanan, kanang kakayanan nato mo pili bitaw sa mga butang. Wala na gikuha sa Ginoo nimo. Pero ang gusto sa Ginoo nga imong pilion unsay makapahimuot kaniya. Dapat unta ato si Adan ug si Eva, pilion nila nga mahimuot ang Dios. Tumanon nila ang nga dili nila kaunon ang maong kahoy. Nam sila kakayanan niya ila tum pwedeng sa pirmerong adlaw check pasar wa nila na kuan. Doon adlaw tulog adlaw antud niabot ang kining maninintal. Kita sa yawa siguro nga ako ray malaglag ani, kailangan daghan ta mga laglag. Daghan ta mga tuani o kaparutan. Ang kamatuuran, wa man niya kuan ang kamatuuran, ang pulong sa Ginoo nga gihatag sa Dios ngadto sa tao. Iya ra man gituis gamay. Ingon ang Ginoo, mamatay mo, inikaon ninyo ana. Ang yawa po dun sa isulti yawa, opposite. Ingon ang yawa, dili mo mamatay oy. Ana ang yawa, di ba? Basa nato diha. Ang sultis Ginoo, mamatay mo, inikaon ninyo ana. Ang yawa po, opposite. Dili oy, wala nagsulti Ginoo, dili mo mamatay oy. Isulti lang Ginoo ana kay mapariha mo niya. So, ang kamatuuran iyas Ginoo, di ba? Ang kamatuuran iyas Ginoo. Pero ang yawa, iya ginang tuison ang kamatuuran. Iya ginang baliktaron ang kamatuoran. Di ba baliktad kayo? Mamatay mo. Nya ang yawa, dili mo mamatay. So doon na gyo yawa nga ang nagatuis sa kamatuoran, yawa. Mao ni ang pulong sa Ginoo ng Bible. Doon ay mga preacher karon. Doon ay mga magwawalig nga ginatuis ang kamatuoran. Mao na nga ang sulti ni Jesus Christ ana, mga anak mo sa inyong amahan nga mao ang yawa. Kaya nga naman, kaya ang yawa amahan sa tanang bakak. Amahan sa tanang pagtuis sa kamatuoran. Mao na nga di ta matingan ning kalibutan na kung ang imong gistorya nga matuod usahay tuison sa imuhang ipamalita dito nga lahi. Ayaw na katingala kay naagid na diri sa kalibutan kay naagyoy espiritu sa mangingilad, nagyoy espiritu sa dautan, nagyoy espiritu sa bakak. Sa panahon ni Jesus Christ, nagyoy himo-himoan siya dili tinuod nga istorya. Mao na nga nalansang gyud siya sa cross. How many times siya nga gustong patyon, pero sa panahon niya
gihimuan na siya bakak, dito pa siya na natugyan yun ang iyang lawas. O niya po nang nabati na mao na gining panahon na matugyan na gyud ko. So daghang bakak aning kalibutan na tungod kay naminaw lagi ta sa bakak sa kaaway ang tao. Mao na nga ang pangutana ngano man nga duna na may mga tunglo, duna na may sakit nga perfect man unta ning gihimo sa Ginoo. Mga lawas nato perfect man ni. Ngano nanay sakit? Ngano nanay problema? Tungod sa ato ang pagsupak sa Dios. Apil diha sa kamatayon nga gingon sa Ginoo. Kining kamatayon manggod, tulo ka klase ning kamatayon. Dili lang lawas ang mamatay. Ang unang nahitabo nato, kamatayon nga espiritual. Unsa debot pasabot anang kamatayon? Ang kamatayon pagkahimulag. Unsa may nabulag day pastor? Ikaw ug ang Ginoo nahimulag ka niya. Kaya nga naman, ang Dios balaan. Ikaw karon kay naminaw naman kasiyawa. Instead nga gihimo ka sa Dios nga sama sa dagway sa Dios. Nahimo naman kag sama sa dagway sa yawa. Unsa day ang yawa? Masupakon, tas garbo, rebelde. Inaana na ta. Sa pagkaon ni ida, pagkuha ni iba, o gikaon niya, o gipakaon po sa iyang bana. That was the time nga nagrebelde sila sa Dios. Kay klaro man kayong ingon sa Ginoo. Gani ang gisultihan yun si Adan. Ulahin naman na si iba. Di ba ibustadihan na lang na ni Adan. Kay di ba una nahimo si Adan. Gisultihan sa Ginoo nga pwede ka mukaon, yana. Dayon, kana lang ayaw lang pakana. Dayon gipatulog si Adan, gikuagusok, naghimo siya og babae. Ulahin na si iba oy. Unya sayod ta nga nakabalo si iba. Kasi siya man mismo niribatan man siya sa devil, di ba? Ingon man ang Ginoo. So ibig sabihin, gisultihan siya ni Adan nga bawal na. Pero sa Adan, naamon ta sa Adan dito, wala nagpakalalaki si Adan. Unta, nagpakalalaki si Adan, siya may leader sa panimalay. Dapat kini mga lalaki lagi maugi mo barog sa kamatuoran. Ang lalaki naman dito, ngano ma ang babae gipasagda niya nga lantugi ni atong dautan. Dapat ang lalaki maoy may barog sa kamatuoran, may badlong niya yang asawa. Dili na tinuod ayaw paminaw ana, ayaw paminaw ana. Aron di ta mahitumpawak sa kalaglagan. Pero kay nikaon po siya apil. Maotong dunanay mga tunglo nga niabot. Dunanay silot nga niabot. Nanay silot sa babae. Unsay silot sa babae? Ang silot sa babae, maglisod na siya, manganak siya, maglisod na siya. Unya unsay gidugang dito? Apan, mo desire gihapon ka sa imong bana. Ay, apil niya ito. Kay ikaw nga babae, dapat unta naglisod na ka, di ba mutagam na ka? Tagay di nagyug ko, mga anak di nagyug ko mga anak. Pero nga naman nga, di na ka mga anak, pero abot mag-isa ka dosina. Kay mga yun, pangitaon pa rin. Pangitaon pang laki, pangitaon pang bayi. Tapos yung limit, ako ba na limit? 5 ako anak. Nya pagabot sa 5, ay tungagan lang sa nato. Lala ba? So, ang silot na sa babae, maglisod pang anak, pero mo desire gyapon siya sa iyahang kuan, sa iyahang bana. Ang silot po sa lalaki, ikaw mag-antos ka. Gi-curse niya ang yuta. O ning yuta ron dili na perfect. Na yuta nga dili mo produce og, di ba? Dili na mo produce og maayong tanom. Na poy yuta nga tunoko na po yuta nga daghang klase yuta nga. Oh. Kunya, naay mo produce man tuod og unod, pero naay mga say tawag na mga deform na ang mga produkto. Kamote, butang ta kamote. May bukbok. Oh, naay bukbok na ay tibagnol. So, matawag ba na nato na nga perfection sama sa gihimo sa Ginoo? Dili na. Dili na. Gani nga atong mga anak, makita nato nga nanay mga deform ng lawas. Isa ana part na sa tunglo o napoy factor ana tungod sa pagpakasala sa ginikanan.
ang ginikanan nganong na deform. Tungod kay gusto mo niyang dili wala pa untimely ang pagkaminyo ba. Kana bang sila lang nagkagustuhay sila niya dayon nabuntis. Unya tapos nahibalan sa ginikanan ipakuha. Oh, sa unang panahon uso to kurtal. Kurtal no? Kurtal. Unom lag kurtal og coke. So wala man nakuha. Pero naapektuhan ang bata. So mao nang usahay na factor sa babae nga tungod nga na deform ang mga kwan sa lawas sa bata. Pero dili tanan ha. Mao na nga usahay dili na perfect ang mga creation sa Ginoo karon. Tungod kay ang sala misulod na sa kalibutan. So imperfection usab kaakibat sa sala. Dunay imperfection sa tanang binuhat under sa curse, bisan kitang tanan under sa curse. Ang bitin gitunglo, ang yawa labaw ng yawa, dunay gyud na siya moabot jud sa panahon niya silutan jud siya. So diri matubag ang atong mga pangutana nganong duna na may imperfection. Kini tungod dunay tao, ang unang tao nga binuhat sa Dios ni supak sa kasuguan sa Dios. Mao na nga dunay kamatayon nga niabot sa tao. Ang kamatayon is separation, pagkahimulag. Ang unang kamatayon nga niabot sa tao kining espiritual nga kamatayon. Kining espiritual nga pagkahimulag nga ang balaan nga Dios wala na union sa makasasala nga tao. Sa sinugdanan, ang tao ug ang Dios duna pay union, duna pay fellowship. Pwede pa sila magka istoryahanay from time to time. Pero sa dihang nakasala ang tao, na disfellowship ang tao gipahawa sa Garden sa Eden. So mao nay espiritual nga kamatayon. Kay ang kamatayon lagi pagkahimulag. Paano ka nahimulag? Nahimulag ka kay ang Dios balaan. Ikaw nakasala na ka. So nahimulag ka sa Dios. Paano na siya unsa may epekto niya nga nahimulag na ka sa Dios? Duna na po'y physical nga kamatayon. Mamatay na gyud ta. Kani lawasa, instead nga di ni mamatay na gyud ta. Mao nang ingon diya sa Hebrews chapter 10, chapter 9 verse 27. It is appointed unto man once to die, and after this the judgment. Mamatay na gyud ang tao physically. Nga naman kay spiritually separated man tas Dios. Og isa sa mga effect mao ning physical nga kamatayon. Nan karon unsa may paglaom nato ani mga matay man di ay ta. Unya ini kamatay nato kawala ta pasig-uli diha sa Dios kay na-separate lagi ta gikinahanglan nga mapasig-uli ta sa Ginoo. Unsaon man ni? Wadto na punta sa ikatulong nga kamatayon nabuhi ta namatay ta diri sa kalibutan physically, patay pa gyud kay spiritually. Naa pa jud pagkahuman yung kamatay diri, naa pa gyud kamatayon nga eternal death. Kanan dito sa linaw nga kalayo. Ihimulag man gyud. Mao na. So, samtang buhi pa ta, dunay solusyon ang Dios. Kita'y nakasala pero ang naghatag og solusyon ang Ginoo. Kita'y naghimog problema sa ato ang mga kaugalingon pero Ginoo gyapon ang naghimo og solusyon. Inana ka mahigugmaon ng Dios nga to ang gialagaran. Ang uban lantaw nila sa Dios, cruel ang Dios, dautan kay ngano man nga iya man giandaman og kalayo, silutan man niya ang taong makasasala, murag inana ba? Pero dili ang Ginoo bisan pag nakasala ta, iya gyapon gilantaw ang ato ang kaluwasan, gilantaw gyapon niya nga mapasig-uli ta niya sa unsa paagi. Iyang gipadala iyang bugtong anak. Ang Dios nga anak niya nga nas langit kauban niya. Padala niya sa kalibutan. Sulod sa kalibutan gihalad iyang kinabuhi. Aron kitang tanan nga mutuo, musalig kaniya, makabaton og kapasayloanan. Makabaton og kaluwasan gikan sa sala, kapasayloanan sa sala, kaluwasan gikan sa kalaglagan nga posibleng kalaglagan nato og dadunta niya sa iyahang dapit nga iyang giandam dito sa langit. So
Mao ra gyud ni ang ato ang pag-asa. Kay ang Dios wa gyud nagkulang nato. Ang Ginoo wa gyud magkulang nato. Gihimo ta, nakasala ta, pero nagpabili na iyang gugma. Gugma man to niya nga gihatagan tag balaod, pero ni supak gyud tas Ginoo bisan pag naay gugmas Dios. Apan ang gugmas Ginoo wala na putol. Bisan pag naputol na ang atong relasyon diha kaniya, iyang gugma maoy wa naputol. Nagpadayon sa nahigugma nato, iyahang gipadala ang iyahang bugtong anak o gidemonstrate sa iyang anak ang gugma dito sa krus sa Kalbaryo. Aron kitang mga nahimulag mapasiguli. Kitang mga nahimong kaaway mahimo na pong amigo sa Dios. Kitang mga anak sa ni Satanas, sa demonyo, mahimo tang anak sa Dios. Saan mo na niya? Siya nga mito misalig kaniya, ihataga katungod nga mahimong anak sa Dios. Ana. Diri lang sa takutob, sulod na pod. Sige ato ni tapuson pinagi